Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini berhubung diri saya itu kesehatannya terganggu, tadi hampir saja tidak keluar. Jadi pengajian ini nanti bila tidak begitu lama atau tidak kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah saya tulis di dalam buku ini apa-apa yang disukai oleh Allah dan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Sudah saya tulis di dalam buku ini. Satu yang disukai oleh Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Dua, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang bersih. Tiga, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Empat, innallaha yuhibbus shabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Lima, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Enam, Allah itu suka kepada orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tujuh, Allah Ta'ala itu suka kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Bab 2,
hal-hal yang tidak disukai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang kufur. Innallaha la yuhibbul kafirin. Tidak suka kepada orang yang zalim. La yuhibbuz zalimin. Tidak suka kepada orang yang khianat. La yuhibbul khainin. Tidak suka kepada orang yang takabur. La yuhibbul mustakbirin. Tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. La yuhibbul mufsidin. Tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. La yuhibbul musrifin. Tidak suka kepada orang yang melampaui batas. La yuhibbul mu'tadin. Itu hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita merdeka, mana yang kita pilih? Apakah diri kita, hidup kita ini kita isi kepada hal-hal yang disukai Allah? Apakah kita isi dengan hal-hal yang tidak disukai Allah, yang dimurkai Allah? Itu terserah diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini mempunyai dua nama. Satu namanya bulan Asyura, bukan bulan Syuro, bulan Asyura. Karo Syuro artinya musyawarah. Syuro artinya musyawarah. Asyura artinya 10. Jadi lain. Bukan bulan Syuro, bulan Asyura. Mengapa dinamakan bulan Asyura? Sudah saya jelaskan di dalam buku ini. Karena di dalam bulan ini, bulan 1 Hijriah itu mengandung 10 peristiwa besar. Makanya bulan Asyura itu bulan hari rayanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua namanya bulan Muharram. Haram pantangan, Muharram yang dipantangkan. Haram larangan, Muharram yang dilarangkan. Di dalam bulan Asyura zaman Nabi Muhammad dilarang mengadakan peperangan. Makanya dinamakan bulan Asyura. Tetapi sayang, bulan Asyura ini dinodai, dikotori, dicemari oleh Yazid bin Muawiyah.
Muawiyah itu sahabat Nabi yang pada zaman Utsman jadi gubernur di negeri Syam, mempunyai anak namanya Yazid bin Muawiyah. Sepeninggal Nabi Muhammad, siapakah pengganti Nabi Muhammad? Mesti musyawarah. Musyawarah pertama dipilih Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama. Setelah menjabat 2 tahun wafat. Musyawarah yang kedua dipilih Umar bin Khattab, 10 tahun menjabat wafat. Musyawarah yang ketiga dipilih Utsman bin Affan, jabat 12 tahun. Setelah Utsman terjadi kericuan sehingga Utsman terbunuh karena Utsman mementingkan familinya, dibunuh pemberontak dari Mesir. Setelah terbunuh, yang dipaksa menjadi khalifah Sayyidina Ali, dipaksa. Karena Sayyidina Ali, Muawiyah tidak mau mengakui bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Akhirnya terjadi pertempuran sesama muslim antara Muawiyah dan pengikutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari pihak Sayyidina Ali terbunuh 20.000 umat Islam, tentara Sayyidina Ali. Dari Muawiyah terbunuh 45.000 karena masalah politik. Setelah Muawiyah, sistem pemerintahan dirubah secara kerajaan yang merubah Muawiyah. Tadinya sistem demokrasi, tapi setelah Muawiyah dirubah keturunan. Makanya Muawiyah maksa orang-orang yang tidak mau menyetujui akan mendapatkan kesulitan. Akhirnya Muawiyah wafat, sudah wasiat harus penggantinya Yazid bin Muawiyah. Putranya Sayyidina Ali tidak mau mengakui. Akhirnya menghindar karena akan dipaksa mengakui. Karena Muawiyah sudah mempunyai gubernur ada di Madinah. Kemudian Sayyidina Husain malam lolos ke Mekah. Dari Mekah kemudian akan ke Kufah karena menerima surat dari Kufah kalau Husain ke Kufah
akan dilantik menjadi Amirul Mukminin. Tahu-tahu di Karbala, Irak, dikepung oleh tentaranya Yazid dari beberapa penjuru, sehingga keturunan anak cucunya Nabi Muhammad dibantai habis di Karbala bulan Suro tanggal 10. Ini dinodai oleh Yazid bin Muawiyah. Oleh sebab itu kalau di bulan Suro ini orang bela sungkawa di Iran karena ibunya Husain itu orang Iran. Istrinya Husain itu orang Iran, istrinya Husain itu orang Iran. Kalau ibunya Fatimah, istrinya Husain itu orang Iran, putra raja Iran. Kalau begini jutaan bela sungkawa itu, jutaan. Ini memang betul-betul dinodai, bulan suci ini dinodai oleh Yazid bin Muawiyah. Bagi kita juga harus ikut bela sungkawa, tapi tidak seperti bela sungkawanya kaum Syiah. Kalau kaum Syiah dirinya itu dicatoni sampai berdarah. Kita cukup apa yang saya tulis di dalam buku ini, dan di dalam bulan ini cukup dibaca sampai 40 kali. Fatihah saja bunyinya min ruhina biwasilati ruhil fatihati ila hadrati ruhi Sayyidina Husain ar-Rasyidu at-Tayyibu az-Zakiyu al-Wafa as-Sayyidu al-Mubaraku at-Tabi'u limardatillah as-Sibtu as-Sayyidu syababu ahlul jannati Al-Fatihah. Di dalam bulan ini cukup dibaca 40 kali. Karena keluarga Nabi Muhammad itu seperti perahu, siapa yang naik insya Allah selamat. Jadi kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lehernya dipotong Sayyidina Husain oleh tentaranya, dipotong. Badannya dikubur di Karbala, badannya, kepalanya dibawa ke Suriah, Damaskus, dibawa ke sana, dibawa di ujung tumbak kepalanya. Itu cucu Rasulullah, begitu gara-gara masalah politik.
dibawa ke sana, dibawa di ujung tumbak kepalanya. Itu cucu Rasulullah dibegitu gara-gara masalah politik. Setelah di sana dikubur di Askolan di Palestina. Askolan. Ini supaya dibaca di sini sudah saya tulis. Dari Askolan dipindah oleh Daulat Fatimiyah, tapi sudah beberapa ratus tahun dipindah oleh Daulat Fatimiyah, yaitu Daulat Fatimiyah itu kerajaan yang dari keturunan Fatimah binti Rasulullah yang di Afrika, yang bangun Kairo Mesir, yang bangun Universitas Al-Azhar itu Daulat Fatimiyah. Kemudian kepalanya dibawa ke Mesir, dikubur di Mesir sampai sekarang ini di Kairo. Dan waktu saya pergi ke Mesir, saya sempat menziarahi makom kepalanya Sayyidina Husain di Kairo. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Asyura ini, amalan dalam bulan Asyura ini mestinya pertama tanggal 10 malam ini, malam 10 atau besok mandi mengagungkan bulan Asyura. Adapun yang mau puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Di sini ada keputusan tanggal 12, tidak tanggal 11. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kalau orang Yahudi Bani Israel hanya tanggal 10 saja. Aturan mandi sudah saya atur, sudah saya tulis di buku ini, dan memperbanyak sedekah. Dan bulan ini harus mengamalkan yang paling banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala
Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. Ini supaya yang tidak datang disampaikan wirid ini di dalam bulan Asyura ini. Ya mudah-mudahan mau melaksanakan. Sekarang mari amalan taubat pada malam ini. Insyaallah setelah selesai amalan taubat pada malam ini, nanti saya akan menerangkan sedikit masalah Palestina dan akan terjadi apa di dunia pada yang tahun-tahun yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim. 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 Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur 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 rahim. Rabbana zalamna anfusana
Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana waghfir lana lanakunanna zalamna anfusana wa illam taghfir lana zalamna anfusana illam taghfir lana Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Jalali wal Ikram. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana zalamna anfusana Ya zal manil azim, ya zal manil azim, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka Rabbana zalamna anfusana
afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi'u ya rabbal alamin kama ya wa'adil mustaqim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.